ইফালে কিল পিছলে আছে। হাই গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত কেনে আছে? ভালে আছে না আপোনালোকে? তো মই ভালে আছোঁ অলপ তো সেইকাৰণে আজি অলপ আপোনালোকক আৰু ভাল লগাবৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ'টোত দেখাব খোজা আহিছোঁ। তো চাই থাকলি হ'ল। চলিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা আৰু দুটা লগ যাব, তো সিহঁতকো লৈ যাওঁ একেলগে। তাৰপিছত তো গাইজ আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। কি হয় আকৌ আৰু ইয়াত মানে গাড়ীত টিকট কাটি আছোঁ। আৰু এইটো কিহৰ মাথা যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি ক'ব কৈছোঁ। तो गाइस देख सकते हैं ये प्रकृति का सौंदर्य है ना, जो उसको मुख से बयान नहीं कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं उधर एक लाभ बना हुआ है, पहाड़ में लाभ। हम जो है सोकी के बहुत अंदर जाने वाला है, मतलब थोड़ा भीतर लगे जाने वाला है। तो जितना भीतर है उससे भी थोड़ा और भीतर में जाने वाला है। और इधर रास्ता थोड़ा खराब है, क्या बोलूँ आप, क्या बोलते हैं उसको, जिधर रास्ता खराब होता है उधर नज़ारा अच्छा होता है। ये पत्थर तमाम पिछला है। उधर से नदी आ रहा है और हम देखे किधर है। और अलग पीछे अपना लोग असली मजा दिखाए कैसा करते हैं मजा, तो देखिए सकते। এতিয়া আহি পাই গ'লো এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত, আৰু চাও কি হয় এতিয়া। একদম আগে তো আজি এইখিনিতে পাৰ্টি চাৰ্টি কিবা কৰিব লাগিব আৰু চলো। তো আজি ইয়াতে খানা হ'ব আমাৰ। তো আজি চকীত মেইনলি অহা কাৰণ এয়া আমাৰ লগ এজনৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি আৰু মস্তি টাইম কৰিবলৈ আহিছোঁ। তো প্ৰথমতে বাৰ্থডে পাৰ্টিটো কৰি লওঁ, আৰু এইজনাই হ'ল বৌবালা। तो पार्टी के बाद हो गया है मस्ती टाइम शुरू, और मैं इधर पानी के उतर चुका हूँ। तो गाइस की होय अब जी मोबाइल ले जाओ आई बेली तो ए पानी सिक्के दिए मां को समझ की होय अब aku sok hati kalau deh dibangun kita jamu hadi तो ब्लॉक सांग के नहीं है तो भाई लोग नज़ारा सब बारे किन का नज़ारा बम हो से जगह गेलहन नलके बस नलके जा रखो और आगे दिखे जाए पाना जाए सामी हो ऐसा है। ओ भाई तुम aku sama tolong jalan kenen mirake sahabat আহিছো বৰ্তমান ও ভাই সাহেব তো সবারে কি অলপ ভাল খসকার বড় কাৰণে আগতটো আৰু অলপ জংঘাল অলপ মিলছি দিছো সৰি দিমলা নহয় তো এনে জায়গাটো আৰু অলপ আগত যাম তো সাইডা কৰি হলে ও
তো ধুন্দাৰ শিল আছে বৰ্তমান কেনেকুৱা লাগিব তো সিটো শিল দেখা পাচ্ছি চাগে তাতে যাই জাপ মাৰি চাব কি হয় ইয়াতে এটা বস্তু গম পালো চাব নেকি এলা হাতীৰ গোবৰ চাব পাৰে আৰু এইটো ৰাস্তা আছে হাতী আহে তাৰমানে আৰু অহাদি এটা ৰাস্তা হৈছে তাৰ পৰা ধৰবা নৰি তেওঁ অহাদি এটা ৰাস্তা হৈছে মানে অহাদি আহে আৰু হাতী এতিয়া নদীৰ ধাৰত ভাই যাব লাগিব আৰু এৰাই শিলগিলাখান তামাম পিছলা হৈ থাকে তো তামাম পিছলা খৰচ চৰচ দিব নোৱাৰাত আৰু পিছলি যায় মানে এনেকৈ লাহে লাহে যাব লগা হৈছে আৰু সেইটো শিলত যাম বুলি ভাবিছোঁ তো দেখিয়ে এৰপা উঠব যা जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रवि प्रतीक्षणं मम कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले कथा हाय गाइस कैसा लग रहा है रोकी दे बसा कैसा गया रोकी दे मैं गया दालिम रोकी दे कैसा लगा मेरा ओ भाई लोग इधर से आगे तो कैसा लगा आज का सीन तो इधर एक जा सकता है तो आज नहीं आऊँगा दोबारा आके इधर ऊपर चढ़ूँगा तो प्लीज़ अगले की तरह वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए शेयर करने से क्या होता है जो भी होता है पता है आपको प्लीज़ शेयर कर दो तो भाई नेक्स्ट वीडियो अपना लगा देखिए এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ কৰা ভিডিঅ' দেখা পাই থাকিব তো আৰু ভিডিঅ'গিলাখন চাই থাকিব নাচবি দে বেছি দূৰত নাচবি ইফালে শিল পিছলে আছে নাচবি আন্ধার পরে ইফালে রোদ পড়ছে না मैं संभल नहीं पा रहा আন্ধার भाई बसाने ইফালে और इस बार पानी से हाथ उठ के जाना पड़ेगा इधर तो पानी में है जैसा लगता है गया आ गया
आ गए बहुत बहुत थक गया भाई मजा आ गया मैंने ये पानी बहुत ठंडा है कान में और घुस गया है तो अभी थोड़ा तो भाई लोग तक उठला हल और तमाम ठंडा लगसी तो गाल सारू घंटे पूरा एकदम नहीं था जहाँ रुकता तो आप देख सकते नहीं আৰু চাব পাৰে ইয়াত মোৰ ধন্য অকলে অকলে থিয় দি আছে অকলে অকলে থাকি বল লাগি গৈছে যেন পাওঁ এই আহি গ'লো তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বিলকুল নাপাহৰিব তো অভিকেলিয়ে বাই বাই You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you.